आज़ाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों को धुआं धुआं कर डाला है और इस बात की तस्दीक खुद इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने की है, जिसकी पहली आप हेडलाइन देख लें, फिर मैं आपको आखिर तक तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। पहली हेडलाइन ये जो है, ये इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की, जो ये बताते हैं कि हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं नॉर्दर्न इलाके पे जो इजराइल के कब्जे में है, और इसके बाद जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हेडलाइन बताती है ये हमला हिजबुल्लाह ने इसलिए किया है क्योंकि कल आईडीएफ ने जो है बड़ा अटैक किया था साउथ लेबनान में एक हॉस्पिटल के पास, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। उसके बाद ये बदले की शक्ल में हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। तो यहाँ लिखा भी है, बैरेज ऑफ सम 25 रॉकेट्स वाज लॉन्च्ड फ्रॉम लेबनान। ये बता रहे हैं कि सिर्फ 25 रॉकेट दागे गए हैं लेबनान से इलाकों पर, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आप उसे इंटरसेप्ट कर पाए नहीं कर पाए। तस्वीरें अब ज़रा देखिए। पहली तस्वीर देखिए, आसमान में सफ़ेद लकीरें ऐसी जा रही हैं शूं शां शूं करते हुए कि जैसे नहीं मतलब किसी ने स्केच खींच दिया हो। तो ये वो लकीरें हैं और आप इन्हें चाहें तो आप सुन भी सकते हैं। देखिए, मैं यूट्यूब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम न्यूज़ और पॉलिटिक्स की कैटेगरी में न्यूज़ बना रहे हैं। न्यूज़ बिना तस्वीर और वीडियो के नहीं होती और आपका प्लेटफॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ इसमें कोई ऐसी चीज़ लाश-वाश तो है नहीं। तो आप लोग के जो इवैल्यूएटर बैठते हैं उनसे कहिए कि इसे समझिए, या तो न्यूज़ और पॉलिटिक्स की कैटेगरी यूट्यूब से हटा दीजिए। अब आप तस्वीरें दर्शकों देखिए। और अब ये दूसरी तस्वीर है। पहली तस्वीर जो रॉकेटों वाली थी उसमें क्या लिखा, आयरन डोम अटेम्प्टिंग टू इंटरसेप्ट द रॉकेट्स ओवर किरियत शिमोना। आयरन डोम जो है, और आयरन डोम से भी ये रॉकेट निकल रहे थे। आप देखिए ना किस तरीके से शम शुम शम हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ निकल रहा है नीचे से। तो आयरन डोम इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। भाई उन्हें भी अपने लोग बचाने हैं हिजबुल्लाह के अटैक से, लेकिन ये कई घर और इस बार रिहायशी बस्ती जो सेटलमेंट्स हैं उनमें आग लगी है और इवन इंडस्ट्रियल एरियाज में भी लगी है। मैं आखिर तक तस्वीर दिखाऊंगा। ये मैं फोटो दिखा रहा हूँ, इसका वीडियो है बाकायदा, मैं आपको दिखा नहीं सकता। और जितने ये घर सामने झुलकते हुए धुआं दिख रहा है, इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ जब पैन होता है कैमरा तो हमें घर दिखे, लेकिन यूट्यूब के नियमों को हम थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, बस तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और वॉर वॉच ने इस बारे में लिखा कि हिजबुल्लाह ने एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें उसने नॉर्दर्न इजरायली इलाका जो है कब्जे वाला, उसमें जो किरियत शिमोना है वहाँ पर हमला करने की बात को कबूल किया है और कहा है कि हमने दर्जनों कत्यूशा रॉकेट्स जो हैं और इवन फलक रॉकेट्स जो हैं उन सब से हमला किया। और सलाह गंदोर हॉस्पिटल जो बिंत जेबेल में है लेबनान के, उस पर जो अटैक हुआ था उसके बदले में ये हमला इजरायली सेटलमेंट्स पर किया गया है। इजराइल ने जो है हमला जो किया था उसमें एक सिविलियन और एक गार्ड मारा गया था लेबनान में, और इसके बाद हिजबुल्लाह गुस्से से तमतमा गया और ये हमला किया। ईरान की इरना न्यूज़ ने 4 वीडियो का एक कोलाज शेयर किया है, उसमें कई चीज़ें हैं। अब हम आपको एक एक वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी कि उन्होंने बताया कि लेबनान के किरियत शिमोना में जो है रॉकेटों की भारी और सायरन्स की भारी आवाज़ सुनी गई है, काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और कुछ जो है हैपनिंग्स गलीली एरिया में भी हुई हैं। करंट रिपोर्ट ने जो दूसरा वीडियो शेयर किया है वो देखिए, इजरायली मेरॉन एयर कंट्रोल बेस जो है वो जल रही है हिजबुल्लाह के मिसाइल बैरेज के हमले के बाद। हिजबुल्लाह का जो मिसाइल बैरेज मतलब मिसाइलों की जो बौछार थी, वो ये बताया है करंट रिपोर्ट ने कि मेरॉन एयर बेस पर भी वो जाकर गिरे हैं और ये जो है धुआं धुआं हो गया है। अब आप इसको तो धुआं ही दिखा सकते हैं, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, चारों तरफ जो धुआं है कोहरा समझ लें, ये फूक रहा है मेरॉन एयर बेस। करंट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ये बात नहीं छापी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अपने आर्मी बेस एयर बेस की बात को कोई कबूल करता ही नहीं कि नुकसान हो गया है सर, वरना बड़ी बेइज्जती होगी कि आप अपने डिफेंस एरियाज को नहीं बचा सकते। इजरायली मीडिया ने दिखाया था कि रॉकेट अटैक्स के बाद किरियत शिमोना में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। ये करंट रिपोर्ट ने दूसरे वीडियो में दिखाया और यहाँ आपको बाइक दिखेगी, बिल्डिंग्स दिखेंगी, और बिल्डिंग जो ये शहरी इलाका है, एक तरफ ट्रैफिक चल रहा है, दूसरी तरफ धुआं निकल रहा है।
آپ یہ دیکھ جو رہے ہیں یہ ناردرن اسرائیل کے علاقے ہیں، رہائشی علاقوں میں راکٹ گر رہے ہیں. کتنا لوگ گھبرا گئے ہوں گے، اسرائیل کے پریشان ہو گئے ہوں گے، ڈر گئے ہوں گے کہ یار یہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ہمارے لوگ، اور ہم پر لگاتار حزب اللہ حملہ کر رہا ہے. یہ پولیس کی بائک ہے اور تھوڑا سا کارڈن آف کر دیا ہے، حالانکہ کچھ دکھ نہیں رہا ہے کارڈن آف کرنے کے لیے. حزب اللہ نے کنفرم کیا ہے کہ قدشہ اور ایرانین میڈ فلک میزائل سے، راکٹ سے ہم نے اسرائیل کے حصوں پر حملہ کیا ہے. کرنٹ رپورٹ کا تیسرا ویڈیو آپ دیکھیں گے تو کھجور کا پیڑ کھڑا ہوا ہے، اور بس میں آپ کو اس کی اب تصویر دکھاؤں گا کیونکہ یہ بھاری آگ لگی ہوئی ہے، اور زیادہ میں نہیں ویڈیو نہیں دکھا سکتا. یہ بھاری آگ لگی ہوئی ہے اور یہ بلڈنگز اور رہائشی کوارٹرز کے پاس جو ہے یہ بنا ہوا علاقہ ہے. جو کھجور کا پیڑ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک رہائشی بلڈنگ میں ہے، وہاں گاڑیاں پارکنگ، اور اس طرف دوسرا اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرف پہلے اسکرین شاٹ میں آپ نے آگ لگی دیکھی تھی. تو فائر بریک آؤٹ ان انڈسٹریل ایریا یہ بتایا گیا. میں آپ کو کہہ رہا تھا رہائشی علاقہ نہیں، یہ انڈسٹریل ایریا ہے کریت شمونا کا. یہاں پر یہ حزب اللہ کے راکٹس گرے ہوئے ہیں، اور یہ فیکٹریز وغیرہ ہیں جہاں پر یہ راکٹ گرے ہیں. اور اس آگ کو قابو کرنا یہ بتا رہا ہے کرنٹ رپورٹ کہ مشکل ہے. جو ہے یہ سبھی ٹویٹر ہینڈلز ہیں جو بہت تیز خبر دیتے ہیں، دنیا جانتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ سارے لوگ فلسطین کے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. ناٹ ایون کریت شمونا، بلکہ علاق جو علاقہ ہے یہ بندرگاہ والا شہر ہے، وہاں بھی رات حملہ ہوا. اس حملے کی اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو وہاں پر ایک میزائل آ رہی ہے، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرسیپٹر آئرن ڈوم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہ اوپر جاتی ہے آئرن ڈوم کی میزائل، آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. پھر یہ نیچے آتی ہے، اپنے آپ کو لگے گا گر رہی ہے، لیکن یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھ رہی ہے. حالات بہت خراب ہیں. ہم اگر ٹائمز آف اسرائیل کے آرٹیکل پر اب واپس جائیں جو شروعات میں ہیڈ لائن آپ نے دیکھی تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے حزب اللہ نے راکٹ کی ایک سیریز لانچ کی ناردرن اسرائیل والے علاقے پہ منڈے میں، اور اسرائیلی ڈیفنس فورس نے بتایا کہ ہم نے جو اسٹرائک کنڈکٹ کی تھی لبنان میں ایک ہاسپٹل کے پاس، حزب اللہ نے اس کا بدلہ لیا ہے. اور بتایا کہ لگ بھگ 25 راکٹ حزب اللہ کی طرف سے ساؤتھ لبنان کے علاقے سے ناردرن اسرائیل والے علاقوں پر کریت شمونا میں داغے گئے. اور یہ بتایا گیا کہ کچھ اینڈ سم آف دا راکٹس ور انٹرسیپٹڈ، یہی ساری بات آ گئی. 25 میں سے سم راکٹ یعنی کچھ کو انٹرسیپٹ کیا ہے، یعنی ٹوٹلی انٹرسیپٹ نہیں کر پائے. آئرن ڈوم یہاں پر ایک طریقے سے فلاپ ہوا. اتنی بھاری بھرکم بھوکال والی چیز اگر 25 راکٹ بھی انٹرسیپٹ نہیں کر پا رہی ہے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ اسرائیل کے مسالے اور مشین میں کچھ تو اب گڑبڑی آ چکی ہے. A short while earlier, Hezbollah launched a barrage of some 35 rockets at the Mount Meron area in the northern Israel. تو 25 وہ اور 35 یہ ٹوٹل 60 راکٹ داغنے کی خبر خود دا ٹائمز آف اسرائیل دے رہا ہے. ایک 25 راکٹ قریباً کریت شمونا پہ اور 35 راکٹ ماؤنٹ میرون علاقے پر، وہیں پر جو ہے وہ بیس بھی ہے. اسی وجہ سے تباہی زیادہ ہوئی ہے. 60 راکٹ میں صرف کتیوشا راکٹ ہی نہیں بلکہ فلک جو ہے وہ زیادہ گھاتک ہے، وہ راکٹ بھی داغا گیا ہے. تو لگاتار اسرائیل اور لبنان کے بیچ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، اور ناردرن لبنان میں، ناردرن اسرائیل اور ساؤتھ لبنان کے بیچ جو بارڈر ہے وہاں پر کبھی بھی یہ ٹینشنز ایک بڑی جنگ کی شکل لے سکتی ہیں. اس سے فی الحال کوئی بھی سمجھدار انسان انکار نہیں کر سکتا. آزاد بول انڈیا کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں امید کرتا ہوں کافی انفارمیشن آپ کو لائیو دینے کی کوشش کی ہوگی ثبوت اور فیکٹس کے ساتھ. لگاتار ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں کو اس بارے میں بتائیں، ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. پلیز دعا میں ضرور یاد رکھیں. سلامت رہیں، خوش رہیں.